मोर जो काली विज्ञान एग्जाम अच्छी विज्ञान जो एग्जाम अच्छी तुम मानकर काली तार सब्जेक्टिव रियल क्वेश्चन आस आलोचना करवा। देख पिला मुझे तुमको कही समस्त रियल क्वेश्चन पाइबा 20 के सब्सक्राइब कंप्लीट करें 20 के हेलानी जिते शीघ्र पाए 20 के सब्सक्राइब कर दियो व्हाइट सब्जेक्टिव आसो आसना ब्लाक देखीदे सब्जेक्टिव आंसर। देख पिलाने तुम मान सब्जेक्टिव है कि पार्ट 2 सब्जेक्टिव है जीएस पार्ट 2 सब्जेक्टिव डाण पाखे समस्त संख्या गुड़िक मूल्यांकन सूचक समस्त प्रश्न उत्तर नीति लेख ताने देख तुम सब्जेक्टिव आसी जाइए गोटे तुमको किसी करे ना गोटे खाली चैनल को सब्सक्राइब आड़ार अच्छी 20 के पिला जल्दी पहुँचे दियो जहाँफल आम मानक भी मोटिवेशन मिले तुम भिडियो आने देख तापर प्रथम क्वेश्चन कौन देला ना देला जे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट एक अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूरता एक 5 वर्ग मीटर रही रश्मि चित्र अंकन कर एक प्रतिबिंब स्थिति प्रकृति आकार निर्णय कर पे कौन कला मुझे मैंने चषमार आकृति आमि फोकस दूरता आंसर पे तो आसनी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो खाली सकाळ भितर आंसर पलि आसो तुमने देखिपर। आज खाली क्वेश्चन देखी जा देख विद्युत स्रोतर तापन क्षमता कौन बुझा और तत्समित सूत्रटे निगमन करी जेउठी प्रतीक गुड़िक सेमानकर स्वाभाविक अर्थ बहन करती। तापर देख ऑप्शन सी स्पष्ट दर्शन सर्वनिम्न दूरता कहले कौन बुझ और स्वाभाविक चक्षु स्पष्ट दर्शन सर्वनिम्न दूरता केते हैला केते प्लान। तापर एखना किंबारे क्वेश्चन देख किंबारे है देख जदि 220 मीटर भोल्ट लाइन रे सर्वाधिक 5 एम्पियर विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए तेबे सही पथरे समांतराल 100 वाल्ट सर्वाधिक केतोटी बल्ब व्यवहार करा जाई परिबो। तापर बी नंबर क्वेश्चन लेंस रो सूत्र लेख और परवर्ती परिवर्ध बुझाओ और उत्तल लेंस रो वस्तु 12 सेंटीमीटर दूरता रहिबो प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर रहिले गठित हेले परिवर्तनटी केते। तापर पिलाने देख महा आकाश चारी मानू कहीं नील वर्ण कौन नील वर्ण कहीं नील परिवर्ते अंधारुआ देखा जाए पिलाने है महाआकाश में कहीं नील परिवर्ते जो आकाशटा नील से अंधारुआ कहीं देखा जाए पिलाने तुमने सब्जेक्टिव आउरी एसीएल एसपी अच्छी से गोटे चैनल को 20 के जल्दी पहुँचाओ जहाँफल तुम आउ रियल क्वेश्चन भी आसपार है। तापर कथा पिलाने कहीं सब देखुच कहीं सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दियो दयाकोरी तापर से आगू देखा। तापर देख पिलाने तापर है देख डायरेक्ट यही जस्ट फोटो उठाई आई तुम 100% रियल क्वेश्चन इसलिए गोटे चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर है सब्सक्राइब कर। तापर देख 2 नंबर ए सरल परिबाही विद्युत परिवहन सृष्टि चुंबकीय क्षेत्रर परीक्षणटी वंदना कर। सरल सरल परिबाही है कि सरल परिबाही सीधा सड़क जो हुए विद्युत प्रवाहित जनित सृष्टि चुंबकीय जो चुंबक लगी थाए ना एमती जो चुंबक लगी परवर्ती परीक्षाटा दर्शाइक से वंदना करने परीक्षाटी यही चित्रटा भी तुम बही अच्छे निजे निजे आंसर बाहर करने चेष्टा कर जी भी न बाहर कर सब्सक्राइब कर सकाल भर आसी जाइए। तार ऑप्शन नंबर बी संकेत प्रथा कौन लेंस संकेत प्रथा गुड़िक लेख किंबारे क्वेश्चन संकेत प्रथाटा पे कौन लेंस संकेत प्रथा कौन है कि लेंस जो आमर चक्षुर जो दूर जो चक्षु से जो संकेत प्रथा आज आमर से जो विषय अच्छी कौन कहले चक्षु विषय है। तापर देख पिलाने आमर किंबार क्वेश्चन रहा विद्युत विभाग पार्थक्य विद्युत स्रोत कौन बुझाओ एम मध्य संपर्क बुझाइवाई ओम को परीक्षण कौन है कि ओम को ल है जोटा भि आई स्क्वायर बै भि है से सूत्रटा पकईकि एटा माने बाहर कर देला कौन लास्टा सेलुएड विद्युत योजना चुंबकीय क्षेत्र किपरि सृष्टि हुए सेलुएड है कि चुंबकीय क्षेत्र पिलाने कौन जान चुंबकीय क्षेत्र चुंबक दुईटा परस्पर को ये करेंगे कौन कहल दूरे जी जोटा कौन है सूचक चुंबक ये जोटा तुम जानी पे सूचक चुंबक से तुम बही अच्छी कहले बहुत टाइम वेस्ट कर निजे देखिए साहय कर है। तापर देख कौन कौन देला ना प्लान भलसे तो देखा जाऊनी टिके जेहेतु तुम तर्तर आसी कौन ना गोबर प्लांटर गठन वंदना कर है कि गोबर प्लांट जोटा तुम पवन शक्ति रही से जोटा गोबर प्लांटर वंदना कर तुमने गोबर गैस रु केमी आमर गैस इंधन सृष्टि हुए सेटा तुम मैंने निहाती वंदना कर देला कौन ना ता किंबार देला ना कौन तुमने खाद्य शृंखल यार महत्व वंदना कर खाद्य शृंखला है किपरि देख जमती घास सब आम सब जाने छेली को किए ना बाघ खाए बाघ को एमती जो खाद्य शृंखला हुए सेटा भी तुम वंदना कर तुम से विषयटा भी अच्छी।
ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଲା ପରିସଂସ୍ଥାରେ ପୋଷକର ଶକ୍ତି ବହନ କରି ଏକ ନାମକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଓ ଯବକ୍ଷାର୍ଜନ ଚକ୍ରର ମାନକିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେବେ। 20K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ। ଆନ୍ସର୍ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଦେଖ ଭୂତାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବିବର୍ତ୍ତନ ଭୂତାଣୁ ହେଲା କି ଭୂତାଣୁ କେମିତି ଜନିତ ହୁଏ ସେଟା ବିବର୍ତ୍ତନ, ସେଟା ପିଲାମାନେ ଏଟା ନିହାତି ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବାଶ୍ମ କ'ଣ, ଆଉ ଜୀବାଶ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ହେବ। ଦେଖ ଜୀବାଶ୍ମା କ'ଣ, ଏଟା ଆଗଥର ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଜୀବାଶ୍ମା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଜୀବାଶ୍ମାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ କ'ଣ ଜଣା ହେବ ହେଲା କି ଜଣା ହେବ। ଦେଖ ଜୀବାଶ୍ମା ଯେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବ ସେଟା ନିହାତି ଦେଖିବ। ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଘାସକୁ ହରିଣ ଖାଏ ତାକୁ ବି ଜୀବାଶ୍ମା ଗୋଟେ କହିଥାଏ, ସେଟା ତୁମର ଅଛି ସେଟା ନିହାତି ଦେଖିବ। ତାପରେ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ପିରିୟଡ଼ିଜମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟା ପିରିୟଡ଼ିଜମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ହେଲା କି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ସେଟା ବି ନିହାତି ଦେଖିବ। କିପରି ହୁଏ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ନଦୀବନ୍ଧ ଯେଉଁ ନଦୀର ଯେଉଁ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳଜ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଥାଉ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ପବନ ପଙ୍ଖା ବି ବୁଲି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାର ଜଳରୁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବୁ। ସେଟା କାହିଁକି କରୁ, ତେଣୁ ନିଜେ ବହିରୁ ନିହାତି ଖୋଜିବ ଆଉ ଲେଖିବ। ଆଉ ତାପରେ ସି ନମ୍ବର ଦେଖ ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା କ'ଣ। ଜଳଛାୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏଟା ତୁମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବ, ମୁଁ ସବୁ ତ କହିପାରିବିନି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଘରରେ ଜଳଛାୟା କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଣିକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାକୁ ହେଲା। ଏଟା ପିଲାମାନେ ବହିରୁ ନିହାତି ଦେଖିଦେବ, କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଯିବ। କାହିଁକିନା ପାଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା। ତାପରେ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କିପରି କରାଯାଏ ହେଲା, ସେଟା ବି ଦେଖିବ ନିହାତି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ କିପରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା କି ଆଉ 10-15 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନି ନା ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ ନା 20K ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। 20Kରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ତୁମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ କଥାଟା କ'ଣ ନା ଆଉ କିଛି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖିଦେଇ ଯାଅ ହେଲା। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ତୁମର କାଲି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନେଇପାରିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍। ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟି କିପରି କରିବ, ଜଳଛାୟା ପରିଚାଳନା, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ପିରିୟଡ଼ିଜମ୍ କ'ଣ। ସଂଖ୍ୟା ପିରିୟଡ଼ିଜମ୍ ଏଟା ତୁମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସାରଣୀରେ ସେଟା ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟା ପିରିୟଡ଼ିଜମ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଯିବ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତାପରେ ସଳକ ପରିଚାଳନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ'ଣ, ଓମ୍ଙ୍କ ଲ'ଟା ନିହାତି ଏଟା ମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କାଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ତୁମ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟର ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେନ୍ 10 ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୂରତା କ'ଣ କିମ୍ବାରେ ଏଟା ବି ଦେଖିନିଅ। 220 ମିଟର ଭୋଲ୍ଟରେ ଲାଇନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ମିନିଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପରିବାହିତ ହେଲେ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନ୍ତରାଳ 100 ୱାଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ବଲ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆଉ ତ ଦେଖିନେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ।